السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة سنرى نموذجا لتصحيح موحد الإقليمي دورة يونيو للمستوى السادس في مادة اللغة الفرنسية. قبل ذلك أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. تكست. هذا التكست ما عندوش عنوان. نبدأ. Savais-tu que la planète Terre a un surnom? En effet, on l'appelle aussi la planète bleue à cause des grandes quantités d'eau qu'on y retrouve et de l'atmosphère qui la recouvre. Cette planète, c'est notre chez nous, le seul endroit que nous avons pour vivre. Elle nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie. Les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie, les matières premières. Elle nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent telles que les paysages, les animaux, les fleurs, les arcs-en-ciel. L'ensemble des éléments naturels qui nous entourent sur cette planète, on l'appelle environnement. هذا التكست خد لنا من لو ماغازين دي سيتويان سوليدير. فبالنسبه اللي ما فهموش هذا التكست او ماشي بالضروره غيتحط لكم هذا التكست في الموحد الاقليمي، ولكن ممكن يكون نفس الموضوع، يعني يكون كيعالج نفس هذا الموضوع هذا. يعني الا كنتو عارفين هاد الكلمات فغيكون عندكم واحد الفوكابيلار اللي غادي يعاونكم انكم تفهموا به داك التكست. ولكن في حاله مثلا تحط لكم واحد النص اللي نتوما يعني يقدر واحد الفئه ما غاديش تعرف علاش كيهضر التكست، وبالتالي غتجي شويه صعيبه انه يجاوب على الاسئله. دونك غنوريكم دي تريك هكايا اللي ممكن تستعملوهم ويقدروا يفيدوكم. فاول حاجه كنشوفوها هي الصوره. كنشوفوا الصوره، كنشوفوا هاد ليكستري يعني المصدر ديال التكست، كنشوفوا لي موكلي مثلا لا بلانيت. كنتو عارفين مثلا لا بلانيت راه مزيان تير، او، انرجي، شالور، لي زاليمون. يعني كنشوفوا هادوك الكلمات اللي كثارين وباش المجال اللي مرتبطين بهم. نهار الامتحان راه ما غاديش يخرجوا لكم على المجالات اللي كاينين عندكم اصلا في الكتاب، l'environnement, la santé, l'hygiène. ندوزو نحاولوا نشرحوا هذا لو تكست. Savais-tu que la planète Terre a un surnom? Surnom. هذه الكلمه هذه الا جاتكم صعيبه راه كتكون من جوج كلمات، non لو نون سميه، sur على. sur هي على، ولكن الا جمعنا surnom بحال قلتو واحد سميه وحده اخرى. surnom. En effet, on l'appelle aussi la planète bleue. يعني كنسميوها planète bleue. علاش؟ à cause l'expression ديال à cause des grandes quantités d'eau. l'eau هو الماء qui on retrouve et de l'atmosphère qui la recouvre. Cette planète c'est notre chez nous, le seul endroit que nous avons pour vivre. يعني عندنا غير هاد لا بلانيت هادي باش نعيشوا فيها. كتعطينا كل شيء، كتعطينا لي زاليمون، تغذيه، لو، l'air, la chaleur, الحراره، l'énergie، الطاقه، les matières premières، المواد الاوليه. Elle nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent telles que les paysages, les animaux, les fleurs, les arcs-en-ciel. donc هاد les paysages هما المناظر، الحيوانات، الورود، قوس قزح، كاع الاشياء اللي كيدوروا بينا، اللي دايرين بينا في لا بلانيت ديالنا، كيكونوا لينا environnement يعني البيئة. Deuxième la compréhension du texte. Quelle est la source de ce texte? يعني شنو هو المصدر ديال لو تكست؟ غتكتبوا نيشان هذا le magazine des citoyens solidaires donne un titre à ce texte. يعني اللي تعذر عليه انه يعطي واحد لو تيتر غادي ياخذ من دوك الكلمات. ممكن تاخذ مثلا بلانيت، لا بلانيت هي
عندكم اصلا الصوره ديالها، دونك كتختاروا مثلا لو تيتر دو تكست اي لا بلانيت. او بيان ممكن تقولوا مثلا قلنا كنسميوها حتى لا بلانيت بلو، ممكن تسموها لا بلانيت بلو، او لا تسميوها الارض تير. environnement تعطيو واحد لو تيتر environnement. quel est le surnom de la terre؟ يعني la réponse هي le surnom. غتكتب le surnom de la terre et شنو هو الاسم الاخر اللي كيتعطى لا بلانيت؟ الجواب هو لا بلانيت بلو. pour survivre sur la terre de quoi avons-nous besoin؟ يعني لاش غنحتاجو اللي بغينا حنا نعيشو في هاد الكره الارضيه. اللي ما عرفش الجواب راه غيبدا يقلب غير على الكلمات مثلا اللي كاينين في السؤال، مثلا survivre ها هي survie بحالها. دونك الجواب هو لي زاليمون لو، يعني من هنا حتى النقطه. La question 5 coche la bonne réponse. La planète nous offre des choses merveilleuses comme les fleurs, les voitures, les paysages. الجواب هو des choses merveilleuses qui nous réconfortent telles que يعني بحال les paysages. Donc les paysages, les fleurs, les voitures non. On va cocher les fleurs, les paysages. Réponds par vrai ou faux. L'ensemble des éléments naturels qui nous entourent sur cette planète s'appelle l'atmosphère. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. هاهي راه بحال الجملة ديال السؤال. L'ensemble des éléments naturels qui nous entourent sur cette planète, on l'appelle environnement, ماشي l'atmosphère. La planète est notre seul endroit pour vivre. Comment peut-on la protéger؟ يعني كيفاش غنحميو هاد البلانيت هادي اللي هي المكان الوحيد ديالنا المناسب للعيش؟ on va dire par exemple il faut planter des arbres. planter des arbres يعني نغرسوا الاشجار. ne pas la polluer لا كتعود على لا بلانيت. préserver ses ressources يعني المحافظة على الموارد. par exemple ne pas tuer les animaux. activité réflexive lexique mais une croix seulement intrus dans cette liste. يعني الكلمة اللي داخلة على هاد la liste. la forêt, le recyclage, la pollution, le cinéma, les déchets. الكلمة الداخلة هي السينما. ما علاقة السينما بلي ديشي بوليسيون داكشي الاخر؟ لا. دونك السينما هي الكلمة الداخلة، ما خاصهاش تكون في هاد la liste. exercice 9 trouve dans le texte l'antonyme des mots suivants. l'antonyme ديال mourir. mourir راه ديجا شفناها في هذيك لا كيسيون اللي قلت لكم فيها survivre جايه من vivre. دونك الكلمه اللي كاينه في التكست هي survivre، الضد ديالها survivre ou bien survie. ديال l'horrible تلقى من النص هو merveilleux. C'est quoi l'antonyme ديال l'artificiel؟ l'artificiel الضد ديالها naturel كاينه في النص. كنعنيو بلا l'artificiel هي شي حاجه اللي هي صناعيه، الضد ديالها هو طبيعيه. grammaire transforme la phrase suivante à la forme interrogative. La planète offre des choses merveilleuses. la réponse يعني نحولوا هاد la phrase هادي من affirmative la phrase interrogative. ممكن نستعملوا مثلا
est-ce que la planète offre des choses merveilleuses? Alors là, on dirait l'inversion de sujet. On dit, la planète offre-t-elle des choses merveilleuses? Alors on dit, la planète offre des choses merveilleuses. On dit de la point d'interrogation. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. Le groupe nominal sujet هو la planète bleue. Groupe verbal qui بدالينا من le verbe حتى الاخر يعني حتى الكومبليمون verbe plus complément. هذا هو le groupe verbal. Relève l'adjectif dans la phrase suivante et coche son type. L'environnement se construit des éléments naturels. Des éléments كيفاش دايرين هذوك les éléments. دوك العناصر كيفاش دايرين هما naturel. Donc هاد naturel هذا راه il est à côté l'élément ما كاينش بيناتهم واحد لو verbe. شفتوا دونك مني ما كاينش بيناتهم واحد الفيرب اذا النوع ديال هاد لادجيكتيف هو سي ان ادجيكتيف ابيتيت. وشكون هو هاد لادجيكتيف هو ناتوريل. دونك ناتوريل هي اللي غتكتبوا هنا. ودايما l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. هنايا اس دونك حتى l'adjectif غيكون فيه اس. كانت هذه féminin حتى l'adjectif غيكون féminin et ainsi de suite. Souligne le complément d'objet direct COD et entoure le complément circonstancié de temps. Les incendies détruisent les forêts chaque année. Les incendies هو الsujet, détruisent verbe, les forêts هو le complément. Le complément ما فيهش واحد البريبوزيسيون. Donc هو complément d'objet direct. غنسطرو عليه souligne. وندورو على le complément circonstancié ديال le temps ديال الزمن. Chaque année. Relis les deux phrases A et B pour exprimer la cause en utilisant parce que. Déjà شفنا la cause في le texte. غير هو في le texte شفنا à cause هنا غنستعملو parce que. Donc ما غاديش نقولو les grandes quantités d'eau la recouvrent parce que non. غادي نبداو بلا phrase B. La planète est bleue. علاش parce que les grandes quantités d'eau la recouvrent. Conjugaison. Conjugue les verbes au temps demandé. Le verbe devoir au présent de l'indicatif. Nous, غنحيدو voir يعني هاد la terminaison وغنديرو terminaison ديال nous. غتولي nous devons. Devons. Protéger notre environnement. Le verbe souffrir au futur simple. قلنا في le futur simple, on laisse le verbe tel qu'il est et on ajoute les terminaisons ديال futur. Les humains كترمبلاسي لينا ils pluriel يعني غنقولوا souffriront. sous 2 f كنخليو le verbe on ajoute terminaison il. ONT. Le verbe admirer au passé composé. Vous admirez qui conjugue lina l'auxiliaire avoir. نقولوا vous avez admiré. ديما اي participe passé اللي تكونجيغ لينا بالauxiliaire avoir فحنايا ما كت admirer فاحنا ما كنزيدوش اللي هو مثلا il ne s'accorde pas avec le sujet. مثلا هنا عندنا vous pluriel ما غاديش نديرو هنايا مثلا اس ولا نديرو او ديال féminin نو. دائما l'auxiliaire avoir participe passé ديالو كيبقى كما هو ما كيكونش فيه واحد التغيير يعني il ne s'accorde pas avec le sujet. Le verbe blanchir à l'imparfait de l'indicatif. Élèves, les élèves يعني qui remplace لنا il pluriel. غنقولو blanchissez يعني blanchir كنحيدو ir وكنديرو terminaison ديال l'imparfait. terminaison في je هي i double s
A-I-S. Tu, I-S-S-A-I-S. Il, I-S-S-A-I-T. Nous, I-S-S-I-O-N-S. Vous, I-S-S-I-E-Z. Il pluriel, هي I-S-S-A-I-E-N-T. Orthographe. Classe ces mots invariables dans le tableau ci-dessous. Préposition, adverbe, conjonction de coordination. Pour, donc, avec beaucoup. La préposition هنايا هي pour ou avec. L'adverbe هو beaucoup. Conjonction de coordination هو donc. يعني ديال ربط coordination. كنقولوا مثلا شي فراز دونك كاين شي حاجه اخرى دونك فراز اخرى يعني كنربطوا دو فراز. Réécris la phrase suivante en accordant les adjectifs à leur nom. La petite, غنقولوا la petite. حيت لا féminin. Fille à manger une pomme délicieuse. Une حيت une féminin. يعني نعاودو هاد لا فراز بكتابة هاد الكلمات الصحاح. Complète la phrase avec la ou la. La température a atteint 42 degrés ce jour-là. Donc هادي غتكون هنايا la température بحال قلت سؤال التعريف وهادي غتكون هنا لي باكسون grave. Production de l'écrit. Complète le paragraphe suivant à partir de cette liste. Journée, humaine, l'eau, conséquence, mourir. On trouve de l'eau partout sur terre. Sans elle, la vie animale, végétale et surtout humaine, الحياة البشرية, ne serait pas possible. Si l'on peut survivre des يعني دي شوف دي راه فهم بلوريال يا اما تختاروا هذه ولا هذه دي اش des journées entières sans s'alimenter, il ne peut pas être privé d'eau plus de 48 heures sans de graves conséquences نتائج زعما خطيرة grave sur sa santé. إذا mourir ما غاديش نستعملوها. هكذا نكون قد أنهينا حصتنا اليوم. نلتقي في الفيديو المقبل. إلى اللقاء.